be ye home ahom nyina ne nyame eye baako ono so na bo ade nyina enti sesi ya me ho kire me am yare ya sori ya metimu po ya ma me nkra se ye me kan kire me se ma me tua wa fa me wu a ye sie me no na ma je atum awade me wu a me pe me konante sika kokoso na wu achi na be hu se wantimi anya han po ankom san se eteki obi a ignorantly no oteko ni wo twen se obi wu him ni wu a ni wu achi wa konante sika kokoso wan nya adwuma ma nkiri ma amedi so mfa so no di ohia konya esi ho ama ne nkiri ma Midin at the package movie aquaba. Who subscribe so when I was subscribed by Shama only and only and be ashamed. So that's nothing. Midin come near about nature servants. It is surrounded first time and pentem and forwarding. Yabotre and skip Yabotre. Say you not or how a thousand when you are new year. A war has been said. Me mamma Cassanwa, you be in ceremony with Yamo. Not then a hobiano, but there are some ma. Ma kwaba. Yeah, ma say we. Yeah, go ahead. Warden. Can't be. Yanko. Me da say. Your cherished subscribers, you are so dear to our hearts because mo kan ho bi and our platform ejina na na so. Mo share. Dia mo ye bi e ma platform we ejina ho a obi kan one day TV do fa ne dia kan nyina nature servants na nature say eyemoa yes yeah to da kra yeah video kra ye nhwe mo na mo ye yadom me da mo asepa be sre nyame ahoten ne bambo ne nhwe so pa ye di nkan kwa ni mo nyam me sre de mamo se mo wa ahoden a na mo betena se ahwe bie na ahwe so nhwe ne kwawo na omo o se ma omo no de adanse ba me tia ye maami a trebru wa mawa me tia o me tia me papa kofibawa anti vi me tia o me tia ma busiafo eni mi kun madam ase daddy kofibawa o ba de shira enye wo a nka yenya ye maami amana amboaye afi so hwe na me kaao perfect image artistry for say or ware or your engagements outdoor maybe bia we bia o photo shoot go check photo shoot book o friend so be your makeup mouth baba ya ma come or ye bia say your nails makeup pedicure everything o friend or baba ye wo fie ama na wo so akotwa picture na why like why fe aye come jana wa share so the number at the screen so mo fa na mo friend no ma papa bedin komo yenkwe ya die ya die ye pe say ye ni bi wonyama bi hu say o ma dada ya che e da bi na me ne menua ba bi edin komo no so mo kwa asore no ya classify bibia say demonic but or start to say or ya awakening na like obehu nyama bi mu say sana awon kra ne wo tuntum ne wo fita ma da ka so tase nti no me bisa o che ade na yeni eta ho no se ka bo de ayefo social media TikTok titiru abenfo ni bi white no to be baba say say be see book say be white like be a witch be a white witch ama ye nuanu mu bi kra mpo kra ekon do so mo join na ha na mo say adentina ke bi memu ade se yeti so bi ye benfo a ni yesu obi ye wacha na yesu okay ma nsa matena si ye ma faye bi mo atikere mu na me da se matena si ye my whole videos ni bebre e wo TikTok say abrafono bonso no maba I'm a good witch I'm a witch I'm a this nti omo showcase omo powers na ebi wo kwa omo events ni ade omo ye omo timitwa edeba meka ya papa journalist ba kon oko Italy yeah okwa okokotwa omo dinner ni ade okay na me kwa comment section hwa adwo kunadu say how can I join
Then I knew say how can I join? Before this I say I wish I can get your one I wish I can marry one of you or person or worry before. Baby or be join white witches, you know. Yes, or ye by fita or your brony by four. Brony by ye dear. If you need a time. Now you could do what can say how can I join and the little message you know you best have it. How can I join your why no? Na maybe so una na na be kan say oye be for say nka wo twam kura na osro wan si de nka wo ma no ye clarify ye be for ne ye ti ye fie no say omu ye fi omu ho tan omu wi nam adai afo so omu ye good said ya hu na na one ye educate ye ho say witchcraft no to me obi timi fa wasase so obi timi edifi awo mu de ba omo mu difi awo mu ba no omo fa nye bone omo mo fa na asase so no egum asase so de egum ahodo bebre enu greediness timi lead to be ye na de yi na mpa be yi abetena so eya honhom ahwie nipa ti se wo be dwen witchcraft say ube journey omu ko ni bia eya no why careful because omo nwina mu omo nu moja why omo be ma wanam na physical Ghana ha kura bi wo ha menyale bibi oba me ha o se me madam nkomo mi ni we depend madam e de na ko ba bia ba bi ku ko ye no omo ko party ade omo de ma ne sa omo onnom no utimu se ye moja ye de nsa afra enam ye de ma no ohwe a ohu se enye enam a eye abo nam na eye nipa nam oye ya se wonom ne madam for so no wo no ye owe na mi ne ti no wo ni fie eye Ghana ha na si ye yinti akoba sa se ye mu ye be yie no ye bi kan ya brainwash yen sa de bi efie bibre mu bia ye demonic enti affect ye na no mu a ye beto wo mo na mo de mo ho share religion mu no enti ye na na ye suo omu anu asem ne ye tie esan se tworo no e ba ye no mo nsem ne be siye enne dada na ekurekuro mo no omu si enu atwam ena foforo na King James ne ho anwan asofo bi kura ye omo de no yen millennium babies ne so abeka yensa ti obroni ka kira wona na se na de bia ye hu ma de bia no e demonic agina gudie what you say to me na kura na ne de firi nyame membo mu as na wo ne de fama no no bia ya wo kono wo ka kira wo se kai na me ka kira sa si so de bia ni wo efe no de fo bia ni wa obehu ahenwa nani na ten more the for say obeko heaven since so here ni beko heaven was our culture so here ni wo osumni mu wi a wo konanti sika kokko so na ame nyame atonse dede wo pono ba akoso nyame odi den but what you say member shi obi a o tworo no na ye pese e be kakra no me ni bible dum pa me de ba beto a ye be chirem ni se men kan book but bible no e my answers out of the omo kan ye no omo be my answers eno na ye bi sa ho questions aso for ebu afu nyame en fa aduane nka na no ye honhom asem nyame ye honhom be ye honhom ahonhom nyina ne nyame ye baako ono so na bo ade nyina enti sesi ya me ho kire me am yari ya sori ya metimi mpo ya mama nkra se ye me kan kire me se mama tua wa fa me wu a ye sie me no na magie atuma awade me wu a me pe me konanti sika kokko na wo achi na behu se wantimi anya han mpo ankom esan se eteki obi a ignorantly no oteko wo twen se obi wo him wo wu a ni wo achi konanti sika kokko wanya adwuma man chirima amedi sumfa so no wodi ohia konya esi ho ama ne nchirima se de meka no wate ase enti benye die
enka Africa for ye tumi a yenso ye di agoro nka bi ye tumi a ebibifo na nka ye enkuro tumi what you say we tuma we na we ato afa ha na we ato afa ha enti ye ka ahonhom ne de na nka ye ade ketewa bi anka ebibiman no enka ye ka se bronu we so aha de entertainment o ha na nka be ye entertainment no yo ansa na ni bre bone ye de betena ye mu ema ye hu se wutimi fa unia be ma yere kura ahwehwe nsi unia be ma ni wa kofa na yere what you say adam fi yere kofa no unie o fo wade otimi twa ni tit ema bone ebe hye ebibre mu ema se mi wotumi ni bidi a me fa nya papa bio me de be ye obone ohu sa tumi ya mo exhibit wo social media kire yen hia see be call round sa call draw triangles adjoin and sana ya command to me yen ye ka na abam enti se wo pe benye ti bi adjoin e ko hwehwe ofie de na adjoin me ka kire bibini se wo pe benye ku obi ha ayo mo so ye from Calvin wo se den wo pe ebi adjoin a ko hwehwe wo busua nton a wo bɔ no hwe se mo benye ni ye bayi pa o se mi kebi ntimi de maw enye bayi pa na hwende ye ni ma omade ye no emwa wa no atwo ho afiri ho because for all you know they are ko dwani e bia na dwani bia ntimi nware ntimi nwo what you say ubekwa kunya ya wo pe nanso no ubekwa ku wie akiri na wo yoba o se no yonko ba na da wo nwo ense wo di nipa ba asase so because die be ma wo wa yoba no ye yi sa tumi no e de ma obayi ya fa ni free nti ya ha ne ye value no e broni no na gudie ade papa ma no tumi a ye hu ne se eye tumi nketo no e ya de papa ma no yensama mpomu yesuro abrofo nso value ho se hot is a kingdom e mo man sisters ohun yensu a de da ha ene ensu no bitimi ensu start se to na obi ebie ne toilet gata na afom na ekono broni obekono no de net sensu no ni fi no waje ho no mape emo a omuswini e wonsu no no mo fidi omo yen ye hu say water spirit e powerful e protect ye omu hu ne sa problem na wo ye hu no se de ye wo bia ye pese ye sai no ye wo bia ye de tworo aka ho e sai no ye wo bia ye benya hu quotation ye be ma ya sai no tumi bia ya me de cha bibiman bia no ye tena se e de nwoma ato so asai no nti ye ne awie ebo odisi aden kura na awie ebo saa menya nkansu ato no na owo tumi o mo command nsuo no na o ma hwe no ma sere onti ase binti asami de awie ebo saa sanse awie ebo na hu nsuo be den e ba beto ye wo bia ye tumi e ya de pa naturally nyame de acha bibiman bia no ye de ya ho oden ye nsa ye nan e de sei ni nyina enti ye betumi mu so asa ye de ya no tumi tumi wo ye fie ye de ya no tumi ye nananum tumi o mo de to ye ho ye de ya no tumi ikonwe bia ye nananum gi si ho ma ye de ya no tumi altars bia obo build ma ye ma ene ye ti ase no ye de ya no tumi enti tumi bia chifi o kasete ya na no atwe ne ho what you say enti se otwe ne ho a wonim so automatically no the unexpected will happen happy we are no akofre de ofre o se kona ko se tumi no akose nti ye wotumi ye hodo ye mu a ye mfa ye nsan keka maka se fie bia bayi wom ye wo bayi pa ye wo bayi bone na ye fita ne tuntum no nti se wo kwa akodwane sa wo kave ni bia why you careful aja kuna du ko dwane bayi group e ya brofo de na omo ka omo start so omo cast spell na obe kai de yen cast yen kan book en command to me no that's it yen kan see answer na yen kan see answer you say asem bayi no sometimes aya na e happen wo ye born no e na me ho na say ko bi ba social media one time bi make can you be ebe kai aya na almost say e to da oba da sorry no say hey benfo bi tu akoka bia so ha obi a akohwe
na say kra ba social media say na enkofo bi bomb pie o say dey e na kwa do bi the komu white etube like omu nti ofiri oba to mo dan so na odane nipa kana mi se bi say be yie no me dia me da mini say e huhum no e na etinimu ye be yie no enye ni bedua no eti say obetu a anaso ba kodi di juma ana obekọ ni hie ewu bebi o de o ye bia huhum no na epie ko but say odi body no ekọ no mi nim say omutumi ye ne sa ahaya kwa say bi sa o say no kre ahaya kwa oma enye kwa me be say sirem kakra be srew ahaya kwa ho papa ni say nipa adada ya che ti se okasa wo ye de ya dada wo che hu adwuma obre asem badwe na fi school o se madam say otwa atro be ko bunsam jam makọ won ne madam no de waka to me ba ne tirim na aye ho ati ase but ni refi so obenyina be ya branti nti obeka kire ne say unyini na de ntro nanti a obe luzi oni bonyam obi amu ye be suspect so ye krofo na ye bad person or the bunsam jama to me ba ne tirim I was saying pastor peno asma kan ya ne say me nye Christian and am say sir does it take a Christian to teach a little child that one you stage obehu papa ne bone say o twa atro be ko bunsam jam correct no to ni na mo sisi baby also disie na bunsam jam ho asem na enu achi obehu say bunsam jam bia ni ba bia wo teacher ni wa hana na wa boa no enti me be ka asem we be ye tumi no makasi guma hodo what you say ye wodi ni moja agi tumi wono no timi de body ni tu kwan ko ba bia ye wodi ni moja e de akwaji bayi no wono no otu ko baby ope eno na se tumi ni free ni mu time also oduru na wa ndura na tumi ni free ni mu oja ni esi kwan mu a na body na tofom ewo ho ewo na se de ensem circulate no enye ize sa se obehu omo enye ize etimi sisa se obehu se obi no mo bi da mentan ka sa sam mystery ade asan wo de wonam na eje ni wugina park so obi no so no sere papa owo kwa di we di moja kwa di schedule bi so kwa di onu ni onkasa ni moja kwa di tumi se de omo ayede sa tumi no be ye tumi ne wo omo bia ne ba wa kwantuo mu a wo timi kokko hwe bia ne ba ne wo no sa na we sutie but onu ne de ne ye de wo no ti se bibi nkwa ye wo ne ba ne ho a ofele ohu nti o se o mekwada kakra me mpo ha wo mamu mankora ne nye dede sa de wonko bie fono no ni o ko wura dem wa na kpere na wato ne dem oja butu ho a owo sede o be peja ne mu akọ obekwa konnanti o madwuma mo yire ne o ma ho ehun so mu nyina ye okay wo kona mfom so bi baba ne ma ho nim kwa be fa so a obeyi sanfom so ni nyina afiri kwan ma ne ma no ti obi be ka se me hu ma ne hu obi wo so ma ne papa hu obi wo so papa o ye sure me ma me de obe de wa ha ai wa ba obi siesie kwan ma obi tu obi sum owo fidie obi sum aniguase fidie adwuma se ye fidie di tu ma ne hu iti ni bayi fita no de be ye firi ho most of these people no na so mo ko ba bi so ma me ye ba fu wo bisemu se no so ye bayi fita ana se bayi kokko enti otiza ne ma me ye bayi fu ma me chop money ambo no wo de me hu mo ba ho ban tina ya meka no unse meka sa ha ye kwa ho enkrofo bebre atina me ma me ye baifo mostly ma me fo na ye baifo because akoma na ekura no ene ne ma ne ho do no wo bi sia enye yie nti won fa nkwa ye adwuma bia de o de be bo ne ma ho ba ho tese se bo mo te o mo ma ho ti ne betu kwan ko hia o te o se e de na be ma shi ni sei o se me ba wai me ko dem kakra sa 3-5 minutes no so okọ dem no wa sovi America abontin so hu ne ba ne location akohwe wo kaseti ya ne ba enti no bi wo ho a ho wo ye na de a wo fo se wo hu na ni ma se odi pam na asemato wo kwan nti se tumi no ba e be hu se de wo jojo ne ba ne de ne ye ni a
wotete wa baby a wonko a wadru nipa no wasi ukoto ensem si hu ha ya kwa ho enti sa abeyi na etimi tu na nipa no ebeto dua so beto ntensen so ne ade no ewo ho patenye bebre se de ankrofo ka no ano no wode ni moja kosi apam enti tumi ni replacing as human omo ti ede ne kwa na bia within 5 minutes and as 10 minutes I was see you fie minute kura wa no more how many seconds I was see you fie na odile ne kakra spirit na ye na adwuma wi o so otuko o free body no me den eko eno beja wa eni ti light pole kura o beja wa boso bebi obedru bi obefiri bo no oja oso a on pese obeba bebo fom nti oja oto ade a obeto so na watimi ese na omkoto so a na fi akoya ase me hu bi ko omkoto electric pole so te se light pole tinti esi we bi so a eno so hu ko ba asem nti pa we nyina wo ho enso se ye ka se ye ka aho asem a ebe ni pa so bebre ba ko fo ko hu danse ni ni hwan what you say Kumasi na wota hu saade wi Kumasi die enye Kumasi kwa ejom bebe ka asem kra utumi se mami wagu ache 8 years 9 years so na omu di ni anniversary ya se oba tampa ne mbana kasa kwa ni se o mama tse enyama ekoye mami bi sa 20 years na ye de na anniversary ne mba ni na ya defo eda mami wu ye se king omu nyina abofom wan chechira ntuwa mo bi kwampo esrepu no modi nti we wa kwa sore bi ana ba ko piwe bi e ka se o mami benfo a ombisem se dia wa kire mu se o so ombisem no na ko kekekeke mami yo benfo o twe no mu se si ape o twe ne bi afa baka se o de be ye na omo so na mo twe mo ho fi mama ne ho ana papa ne ho no mo start bo mo tirimode na eni ama esei what you say you will be here a bit to say akom atom what the tie chia ade bi odun sabe so bi ya yi ti wo kote so ma me ye baifo papa ye baifo so bi ye baifo onua bi ye baifo a de wo ka kire so onua ne ye baifo no ka kire se be yi ne mu de wo he wantimi ankire wa jana life ma no be yi bi wo ye nsira na beto abusuam se onua ne na ye baifo a kwahwehwe obi oni hu masem won chichiri ne nsanhwe se ye baifita na baikokwa na tuntum so ka se baifita o se ye bewrade ase ene ye nya difo wo ye fie ma ti obi aba be bo ne ma be yi wo ho no da omo de aba bebre pa bebre o shedam omo de ne ba be ye abusa omo tima me na timi gidi se mo pese we ho na meko ena me so me ye obi abrade ni enye yi ebi mo si before me ba no mo di kan de be hu kasa omo sa oba when na so mama e baifo so yakoba bi bebre om so e baifo me se mo fa na ma o be se mo hu dia a chimbo de ne ba nti omo kwa se e bia ma yakohu obi ya pese ye san wuti nti ya pese ye do ko o se na ba bia mo be ko bia sa ba bia o be ko bia o ka so de ne ko mo di wachi ti ne obe ye abusa no be no ma me ne white witch mo hu fe wo mi atwembo ne wo ne ma ne ho nti ube kan wie no mte ho enye bi na enya wo se David na o brabo me na o be brabo me ya wie akona wo de no me abeto me so ana David o be bra majuma na se no sa wo se timi guo mo sa ene sa no ma me no su wo se e bia ba wa ne wo kan ko mo mfa ti me twen so mo de be ko ba be fufo me de me twen me ma no ho ti me ba pie na bibi ha na mete tia na me kai mo kai mire sei to kan ni nyina mse ade na du time am beto more ama na kan di na me pese wo de konkoda ti no me de me ma me nye ba wo bonu be yie kura meku cause without her no nka unhu me no abeka se me ma me ye baifo guy bi ware no ne ne na chi ne ne ebo 6 bia na wo kwakoda be ma no so efi ejuma ba be 7 no no so pese one na reading komo ana se aha o nse akwafo de bia de mukeni se ba wo nya sa de nche be ye ntokwa wo muntem ne be me se papa bi ehun no oka kire de se aya de bia one oyereko oni ma de kuncha oyere aya oda se da bi oyere oye bemfo no ta wo chi se no no a
obusa fu eku yo nti eda na wono ada no o de fight sorry fight ma o kwa ma no bo awate for answer wa sorry ebo for our sorry o say our sorry o say yes e free hot baba no wada kro ah e kwa e de kwa ti o be sa ti o ni ya no nko ma me ti be ye de eye ye wo be ipa ne ye wo be ibone ti na ya me kasa me de be ye de enya ade a me fa be ye asem ya asem ehu hia me because me de be ipa ti me ye na mo de mo be ye say mo ma no I don't know eno krampo no obi o say ma ento wa da o connection na unya ye ansa na obe attack o ma me na o papa no ena manipulate o ena ye adwuma na de o chinu wo ya odi emu ango obetimi ahwere na nkwa every stage of pregnancy be very very dangerous it is a season na when you want to anwu na ena wanyi 25 years 30 years anka obedi dikitwo bi ama no ne ho ye wo tan I don't say ewo emre yese akoko onye akoko ade woni ansa na ware no odo na mo ye dan ye wo be ye ni bi esan ma me ka say bi ni wa na me boa ebi wo ho pa then so you can do the charm to change it by loving them. What I say, you can change it by loving them. Omwa omode mo be yi ama mo mba aya kwahensafo omabra bo nsi o mu yiye no so mo so bo wo ho omo no ubekum no na enye ma me nimpo na mo mi ye dia me mane ni bonyam ho yawo ni ehia yenti wo yi ma me nanim nti ma me na mo de ni sunsum enenam ode ni ye ni sunsum nenam ti odu ba bia na wo yi ma me nanim ese hwan ne friend as me so se me ma me ya wo yi wa ene da ho no me se ma ne e bi ebeko bia je ebo me ma me din e bia na nya ti na bisa hia no ebisa ehu hia papa yeni bia so ma me e baifo esikafo na ebe omu ma me be ye ni ye makuma enu pono bekom no na ma me na sacrifice ni energy ene the spirit ni powers owo nyina e de ma mu me ma na di yie e na afa wa be ye powerless nti ya attack no nti nya hwe bi na da wo be wuni nya be fe but what you say that's say we be say ebisa ewunya ewunya ye kan wasem kampo ache but me sa ka ebisa ewunya obenye djuma kona ko bisa se djuma ya me ye me kra because okra na ehwehwe ye di ma wo nti me sra obeware obi wa bia ni ko na mo na ye ebisa na enko ye ma wa woni beji so meni beji ko ye ma wa obeka se channel ya mi ko pie aboa me adansidie aba ma brabo obi ya na o sheti bia no obo ade nsia na ye beka me beka legitimate ye twimi na wi ebeka mo minim se obey ne sa me dase se wonya bre na wo hwe ye na wan forward no idin e de papacy e da hofo ye be da mo ase